पानी आखिर मारे कोई थोड़ा सकाल आसो संजय हो गला अने अने की पेंटिंग है कि तुमको मार के बैठा आखिर बोलनी सुखिया वाले देखा दिया वो ट्रेन बाधा रही जैसे नहीं बाधा है सुखिए तो କିଛି ଦିନ ମରିଯାଇ ଖାଲି ମୁଁ ଶୁଖିଯିବି धन्ना ओ कौन है जिलो ଭଡ଼ା ହବ कौन है जिलो मो बोलिलु कौन है जी ବହୁତ କଥା ଘଟି ଯାଇଛି ମତେ ତମେ ମନା କରୁଥିଲ ଧନ ତମେ ସୁରାଟ ଯାଅନି କହୁଥିଲ ନା ନାଇଁ ପାନ ଦୋକାନ କରି ବସ ତମ କଥା ନ ମାନି ସୁରାଟ ଚାଲିଲ आता बोलू तो बोलू कौन असुविधा है ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି କିଣି ପକେଇଲି आता तो जोगड़ी का चले यार अभ्यास तेरा सेती आगण बसता ना अभ्यास गाड़ी चले ना नहीं चले सेकेंड हो फास्ट हो साइकिल हो ता पाई उडे चले कौन असुविधा है କଣ ଔଷଧ ଗଳିରେ ପୁରେଇ ଦେଲି ଗାଡ଼ିଟାକୁ जोगड़ी का मोदी सरकार कोन तो भाई कथा तो राणी 5 माणिया रास्ता सेता जीवा इच्छा कथा ना गली तो सबआडे रहइबो आ गली पुरे कौन असुविधा है कौन हेलमेट बिजी ना तो ସେଇ ଭୁଲ କରିଥିଲି ମୁଁ ना तो चालाना को ठेला कौन ବହୁତ କିଛି ହେଇଗଲା ତମେ ଗୋଟେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବନି ଗୋଟେ ମୁଡ୍ ନେଇକି ଦେଖିବ କେମିତି ସଜାପଟା ହେଇଛି ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ସଜ ହେଇକି ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ଯାହା ତ 12 ଘଣ୍ଟା ଡେରି କରିକି ଆଇଲ ଏଠି ଯୋଉ ନୋସଡ଼ା ଭଳିଆ ହଉଛ ମୋର ଯାହା ଉଠିଥିଲା ମୁଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ତମର ସିନା ଉଠିଥିଲା ମୋର ବରଫ ହେଇଯାଉଛି ନା ତ ସେମିତି ହବନି ତମ ସେମିତି ହବନି ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ କାଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରିଦେବା ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇବ ଚାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ଆମ କ'ଣ କହୁଛି ତମକୁ ଏଠି ଚକୁଳି ପିଠା କରିକି ଦିନ ଖାଇବ इतना गरीब मत मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा बर्बाद हो जाएगी मनिया वो किस कलर की चड्डी पहने हो किस कलर की चड्डी पहने हो शहर के लिए जाओ तो माने चड्डी नहीं पहने हो ना तेरा ऑफिस छोड़ गया क्या मनिया क्या पहने हो कुछ नहीं अच्छा पहने हो क्या मानिया आई लव यू मानिया आई लव यू